chapter 3 sa thesis or practical research. So karon among i-reporta ng about sa chapter 3. So kinaunahan is mauni how to make summary. So first, know your purpose and audience. The first step to writing an effective summary is to know your purpose and audience. So umagama day ka og summary, kinaunahan din mo buhaton is kamo ka sa imong purpose or reason sa audience nimo or mababasa sa imong research. Kaya of course og waka ka maong sa purpose dan na di man jud ka kagama sa kanang summary mo just sa number 1. So number 2 is identify your key points. The second step to write an effective summary is to identify your key points. So kaning number 2 is i-identify jud nimo asay main or ang key points na nasa imong summary. Kay sa paggama og summary kanang dapat straight ra bitaw na siya paggama kanang imo jud pangitaon agi diyan key points ang main point jud niya sa paggama sa summary and findings. So mo na siya sa number 2. So number 3 is use a logical structure. The third step to writing an effective summary is to use a logical structure. Depending on your purpose and audience, you may use different formats or conventions for a summary, but generally, you should follow a clear and coherent structure that guides your readers through your main points. So, sa number 3 is magama kada ni og logical structure. So, sa paggama og effective nga kanang summary and findings is mangita jud ka og logical structure. Madepende ra pud na agi mo ang purpose jud pud sa thesis or sa research nimo. So daghan ka pwede magamit na about sa mga logical structure nga gamiton bitaw nimo para dali ra makuha or dali ra masabtan sa mga audience or mababasa nimo ang imong research asa about or asa na ang mga summary and findings murag diretso na bitaw kanang makapangita na kag kanang structure or kanang makagama na kag clear o concise nga kanang summary and findings mo na suggest. So bisag na sala ka magagamit na ni logical structure basta kay magdepende rin na sa imong purpose basta kay kanang dali ra bitaw makasabot ang mga readers dana sa imong summary and mostly magamit jud ta og logical structure. So fourth is write concisely and clearly. Of course, the fourth step to writing an effective summary is to write concisely and clearly. You should use simple and direct language. Avoid unnecessary jargon or technical terms and use active voice and verbs. So, of course, magama ta kaning summary and asa effective na magama is dapat concise and clear jud. Dapat as in clear jud, di pasabot na clear or hinlo nga papel ha. Clear nga kanang dali ra masabtan sa audience. Kana bitaw direct to the point ra imong gigamit. Mangita ra gud ka o kanang mga pagama ra ka na kanang simple nga words nga direct to the point ha. So number 5 is use keywords and phrases. The fifth step to write an effective summary is to use keywords and phrases to capture the essence of your research. So, sa number 5 is sa steps sa writing sa effective summary is to use a keywords and phrases. So, magama dyan ta og keywords, more bitaw simply as murag main point pod kay keyword unsay keywords na sa imong ginama nga kana bitaw makapture bitaw ditso or makuha bitaw ditso unsay essence or kanang main point sa imong research. So number 6 is revise and edit your summary. The sixth and final step to writing an effective summary is to revise and edit your summary. You should review your summary for context, structure, language, and style, and make sure that it meets your purpose and audience needs. So, sa number 6 is after ka nagama sa summary sa research is dapat kanang i-revise sa nimo or edit sa nimo yung summary kay di man pwede nga nagama ka edit sa nimo. So dapat imo pa na siya kanang i-revise sa pud nimo. Ang summary of findings is may sa pagkama nila but none of the differences kaya summary is mga words. Summary sa imong study. Ang findings is mo to siya ang results sa imong study which is katong
maghatag nimo questionnaire, pag-distribute nimo mga questionnaire sa mga respondents nimo. So after ka interpretation sa data, nag-present ka adto, then makita naman nimo, hindi ka man nimo dadto gama, makita naman nimo ang say result sa imong study. Kay syempre pag man nag-distribute na ng mga answer adto, so og unsay lang mga answer adto mo tibali mga result mo toy sa findings. So ang pagkama po sa findings is need mo na siya logical structure, same as the summary. Kay ang summary is need of logical structure, so as the findings need ra ka og kanang straight to the point. Then ay murang importante ang main point, which is ang main point dato is mo to ang result sa imong study, ang say result adto tanan. So mo to siya sa findings part. Conclusion are just simple an overview of a paper. Instead, they should reiterate why your research is important. So ang conclusion kuno is di basta-basta summary ra sa tibok sud sa inyong research. Kundi ang tinuod nga tudong dani mao ang pagpakita kung unsa ka importante ang inyong research. Then while it is important, it is helpful to include a brief summary that is only at the beginning. So ang gamay nga summary kuno is makatabang sa inyong research, especially kung direct to the point ang paggama. Makatabang kini sa pagbasa aron mas padali o madali nga masabtan nila. Muna ni do and don't. First, keep it short and clear. Do keep short and sweet. So, 1, di na kailangan og tason, so balag short basta direct to the point bitaw. Ganadya. Ang ikaduha, mention your study limitation. Kanang i-mention ang mga limitation about sa inyong study. Diyan, ikatulo, sa do, give a short summary of your paper. I-summarize sa good food. Parang ba? I-summarize ni mga direct to the point ra sa inyong topic or ba? Kanang aron dali nila masabtan. Diyan. Sa don't tabad, first, don't use phrases like inclusion or in summary na ayaw i-summarize ug taman ayaw pod ng aras ka obvious ra bitaw kanang sakto ra bitaw masabtan sa mubasa. Ang ikaduha, don't add new information. Kanang ayaw ko na pag-add og new information, instead sa conclusion ra daw kanang i-restate sa main point aron maka-provide og closure. Yan, mara to. How to make recommendation. To make effective research recommendation, focus on providing clearing, actionable suggestion based on your findings. So, kani kay dapat klaro nimo pag-explain sa imong findings bitaw ja. With your research objectives and addressing limitation, muhatag ay mungadyo sa kagnilang kanang suggestion bitaw kanang mga kuwang ninyo nga more details breakdown. Number 1, review your findings and objectives. Imong i-review o itarong dahil i-explain ito nila clearly sa imong mga findings and mga objectives. So, number 2, formulate actionable recommendation. Dapat sa tarong din na sitwasyon magamit sa tinuod. Prioritize and organize. Dapat organize yung kadyo ba pasunod. Consider stakeholder and context. Maintain clarity and conciseness.